Ya. Okay. Mau tahu dong kalau reach out to help tuh pada kemana? Kayak Amin kalau gue ke lo. I go to you. I go to And then you. it's just like a circle. Terus habis itu bolak-balik. Halo, kita kembali lagi ketemu sama MTFers bersama Alia dan Samira. Hello everyone. Udah lama ya kita? ini udah lama jadi kangen banget ngobrol-ngobrol hari ini. Nah ini spesial banget karena gak cuma kita berdua ya. Makanya kita imut banget nih berdua. Kita dempet-dempetan. Nah, as usual, mungkin aku kasih tahu dulu, this episode is sponsored by L'Oreal yang misi visinya tuh sama banget sama Stellar Women. Women empowerment. Terus apalagi? Independence. Yes, and be proud of your own authentic self. Definitely. So ini kita seneng banget ya, thank you L'Oreal. Nah ini kita mau ngobrol sama teman kita yang Yes, selalu we've known her for a while now. for a while kita suka gangguin. Selalu gangguin dia. Dia selalu siap membantu. Yes. Nah itu yang ini akan menjadi topik hari ini juga gitu ya. Kita tuh sebagai manusia, sebagai bisnis, sebagai apapun itu kayaknya nggak mungkin lah ya berdiri sendiri. Harus we saling need to reach out for help. reach out for help. Nah mungkin bisa kepikiran gak ya teman-teman di MTFers ini have you done anything yang bermanfaat buat orang lain? Itu coba dipikirkan. Kalau belum coba dilakukan. Samira udah yang dilakukan bermanfaat hari ini? Bermanfaat buat orang lain hari ini. Iya. Lo lagi bermanfaat being- sama being here for with you, me bermanfaat. entertaining you, Iya entertaining itu you manfaat. today. Banyak pahalanya. Banyak. Oke, hari ini kita kedatangan tamu teman kita Stephanie, which is founder dari Haloka. Nah, Haloka ini dimulai dari tahun 2020 di tengah-tengah pandemi nih. Nah, Haloka ini Di ada tengah-tengah pandemi. Sebenarnya banyak tuh bisnis yang di lahirnya tengah di pandemi. and then like boom, you know. Kira-kira kenapa tuh lahir di Let's pandemi? ask the speaker later. But anyway, Stephanie Regina, she is the founder of Haloka. Nah, tapi daripada gue yang jelasin mendingan langsung Regina Yes. aja ya. Stephanie. Stephanie aja ya, Steph. Hai. Ayolah. Kita seneng banget akhirnya lo datang ke markas MTF, markas podcast kita. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih hari ini. Mungkin bisa cerita dulu dong. Tadi ini sebenarnya udah pertanyaannya udah mau banyak nih. Mungkin ceritain dulu tentang bisnisnya Yeah. Steph dan How'd you gimana nih? start? How you start di Okay. pandemi itu Yeah, tuh di tadi yang pandemi. menarik. What was the Okay. trigger sebenarnya? Okay, thank you very much. Thank you so much. Very happy to be here. Ada sejutaan ya, MTFers Ini ya. jutaan. Jutaan. All over the All world. over the world. Thank you. Jutaan. Actually jutaannya di Indonesia aja. Oh di Gitu ya, Indonesia. masa sih orang Indonesia yang di luar juga dengerin lah asal lo tahu. Yeah, yeah. Manifesting. It's already happened. Anyways, back to you. Okay, so thank you very much for having me here. Very happy juga berada di depan dua wanita yang aku jadikan panutan. Sejujurnya beneran ini Malu. no peres ya. Tapi salam kenal MTFers. Jadi my name is Stephanie Regina. You can call me Hani juga. Oh, Hani. Oke. Yes, oke. Itu. Kita kan Hani. udah jadi teman dekat juga. Hani. Oke. Sure. Jadi tadi kalau misalnya Haloka itu pertama kali adanya di 2020. Waktu bangun Haloka pertama kali masih jadi side hustle. Jadi I was working in an FMCG company full time. Oke. Waktu itu role-nya jadi brand manager. Terus tapi karena pandemi sering di rumah, jadi kayak ngapain nih over the weekend gitu. Terus waktu awal pandemi kan ngelihat semua orang tuh kayak they do something gitu, kayak donation, turun ke lapangan dan lain sebagainya. Aku ngerasa kayak aku tuh sebenarnya sangat beruntung, sangat diberikan berbagai macam kemudahan gitu ya, in terms of knowledge, in terms of network. Jadi kayak pengen create something tapi yang mungkin juga close to my heart. Nah akhirnya waktu itu bikin webinar pertama kali. Bikin webinar temanya personal branding, ternyata puji Tuhan lumayan oke feedbacknya dan orang-orang banyak merasa terbantu. Terus aku personally juga I feel happy bisa ketemu sama orang langsung, bisa ngobrol gitu kan. Ya udah akhirnya diseriusin, kita waktu itu mulai bikin Instagram dulu, jadi dari social media. Terus habis itu berkembang, resign. Wow. Ini memberanikan diri tuh Iya, berarti dari and I corporate was itu back berat in loh. Power Accelerator. Itu. Iya, jadi dulu itu kan di Power Accelerator ada di week pertama gitu ya disuruh bikin smart goals kan. Udah gitu disuruh bagi kayak dari tahun pertama, tahun ketiga, tahun kelima. Actually aku tulis di smart goalsnya itu pengennya dalam 1 tahun tuh bisa resign, tapi masih deg-degan ya. Karena kan gak tahu apa yang Iya, terjadi. mengumpulkan keberanian untuk resign tuh
Betul. Serem. Tapi ya udah akhirnya 2021 udah membulatkan hati walaupun gak 100%, 80% aja lah kayak udah cukup ya. Akhirnya resign, terus full time, full heart jadi CEO dan foundernya di Haloka Group Indonesia. Terus sekarang udah deh tahun kedua. Kedua tiba-tiba. Udah cepet banget ya, gak berasa ya. So, okay, the day you resign, can you rewind and ceritain aja kayak the day you resign, like how did you feel? Okay. What happened? Like fun fact, jadi kayak by the time kan waktu itu kan resignation email gitu ya. Itu juga sebenarnya masih agak kayak ini bener gak sih gue mau resign di tengah pandemi, terus kayak ada juga Haloka bakal jadi kayak gimana ya? Karena kan basically back then kita kan kayak emang full e-learning lah, jadi webinar gitu, kita invite speakers dan lain sebagainya. Cuma kayak jadi tuh masih ada keraguan by the time mau resign. Jadi what I learn adalah emang kayaknya dalam satu keputusan yang cukup besar tuh nggak mungkin 100% yakin gitu loh. Karena there always be kayak blind spots gitu. Cuma back then I try to be fair to myself gitu. Jadi kayak kalau misalnya bisa mikir kalau Haloka gagal nanti gue ngapain ya gitu. Tapi on the other side coba untuk challenge my thoughts. Tapi kalau Haloka berhasil gimana? Akankah saya menyesal? Pasti gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, maybe I can go back to industry later. At the day. It's always gonna be there. Or I can be an online seller, jualan di e-commerce bisa juga. Bisa lah gitu. Jadi kayak okay, let's take this chance. Karena waktu itu aku ngerasanya ada momentumnya, and I'm actually very happy doing what I did for Haloka and meeting all the people, doing all the things gitu. Jadi kayak send gitu. Jadi apakah drive terbesar itu, kan tadi soalnya banyak ya faktornya gitu loh. Ada faktor pandeminya juga gitu loh. Ada faktor nyobain sesuatu terus kayak you're helping others, terus kayaknya ini is it a calling gitu loh. Atau juga ada mungkin jenuh juga gitu loh what you did itu. Apakah is all the combination of that atau benar-benar what's the biggest driver gitu? Ini mungkin agak blunt gitu ya jawabannya. Tapi I guess it's really passion sih. Jadi something that I like, karena topik utamanya kan juga tentang branding and communication gitu back then. Jadi sesuatu yang very close to me, aku suka banget. Lalu yang kedua, it's a sense of impact. The sense of you can actually talk to people, see what you did itu matter for them and actually change them for the better, hopefully. Kayak those kind of feeling tuh addictive, I have to say. Iya kan, jadi back then tuh kayak I was doing it only kayak over the weekend gitu, as side hustle, tapi walaupun capek tetap happy gitu. Dan fulfilling ya. Tapi sebenarnya along the way capek sih. Kayak maksudnya berat gitu, it's not easy kayak gitu nih. There's a lot of sacrifices sebenarnya. Betul. Jadi kayak kalau misalnya dipikir apakah menjalankan passion selalu happy, selalu itu sebenarnya enggak juga. Kayak one day I woke up kayak gue ngapain ya? Why am I doing this? Why am I here? Gitu. Itu kita suka gitu, masih kayak gitu juga soalnya. Menceburkan diri sendiri ke sini gitu ya. Tapi ya udahlah gitu. And so from when you started Haloka sampai hari ini gitu, like tell us the journey. Jadi journey-nya itu pertama kali sendiri gitu. Jadi sebenarnya masih sampai sekarang juga masih solo founder. Jadi makanya very looking forward gitu ya, semoga bisa ketemu pasangan co-founder gitu yang cocok ya. Masih along the way masih mencari juga, tapi awalnya memang berangkatnya dari webinar. Fokusnya itu kita pengen, kita believe-nya selalu semua orang itu bisa contribute positively to society. Jadi we truly believe orang itu lahir ke dunia bukan gak sengaja. Tuhan tuh gak cuma kayak lahir ke dunia nambahin sensus Indonesia, gak gitu kan konsepnya. Dan yang perlu kita lakukan adalah figuring out sebenarnya what we can contribute, trying to communicate it well, and by the end of the day hopefully we can make the impact more scalable. Nah jadi ini asli bikin merinding sih. Kayak you're not born here, bukan cuman itu ya, bukan jadi makhluk sendiri yang sendiri, tapi make an impact and helping others gitu, contributing. I think it's a powerful message juga gitu ya, karena a lot of people, bukan I'm not saying a lot of people, mungkin banyak orang juga yang mikir ya gue maksudnya sendiri, gue untuk gue sendiri gitu loh. Ternyata ya benar gitu, more and more founder juga we talk to ya, you juga gitu loh, that ya kita di sini tuh ngebantu
other people Yes. juga gitu, Yes, other yes, community, yes, yes. To live baik out itu their ya to live out their potential. Betul. Mau itu cuman kecil atau langsung masyarakat besar ya itu bonus ya depannya. Another thing that I want to emphasize that you said is suksesnya adalah the impact that you give to other people. Kan? Yes. So I feel like sekarang tuh banyak banget young entrepreneurs yang mungkin ngelihat having your own business is like an exit strategy to get money or to get fame. Tapi itu sangat diromanticize kan sebenarnya. So I feel like when people end up doing that and they're attracted to the journey because of that, they end up itunya beda. Fokusnya juga beda. Dan mungkin when they do come across a challenge, they tend to back down karena the passion isn't the one that's pulling them. Gitu, right? And what's fulfilling them tuh ya itu ya fame money-nya itu, jadinya the journey-nya apa yang impact yang diberikan tuh mungkin nggak fulfilling gitu loh jadinya. And it's sayang ya. That's why ketika kita ya buat Tinker lah, Stellar gitu, especially mungkin Stellar lah ya yang benar-benar our passion project. Iya, our passion project datangnya dari masalah kita, tapi ketika kita buat ini secara umum and we get the feedback gitu loh, impact yang kita lakukan overwhelming. And that keeps us going. Yes, that keeps us going. And getting to meet people like you. I know, and get inspired gitu loh. I feel inspired. like ketemu sama this kayak community of women itu ya, they're all so amazing gitu loh. It doesn't matter their background gitu, tapi journey-nya, the achievement itu semua tuh is very inspiring. Kayak on the first Power Accelerator, I get to jadi mentor juga kan gitu loh. Terus mentoring kayak couple of different entrepreneurs juga. I feel like di situ tuh I'm learning from each one of them gitu loh, yang there's no expert. I'm not an expert di situ. Itu benar-benar kita saling sharing dan saling telling our journey dan helping each other dengan bukan ngajarin gitu loh, tapi really helping out each other based on our being supported. Yeah, and one thing that really like made me feel a little like happy gitu is we were able to be part of your journey juga during the Power Accelerator. Kayak that's like makes me excited gitu kan. Tapi ini mau nanya nih sama Steph nih, mungkin ya ke kita juga ya sekarang suka bertanya-tanya kan, being an entrepreneur is tiring lah ya, maksudnya it's a non-stop job. I mean you've been in corporate, mungkin corporate kalau cuti ya udah ya, lu bisa cuti gitu loh, Sabtu Minggu ya udah you close everything udah gitu. Tapi kan karena ini juga datang dari passion dan ada impact yang dilakukan. Tapi gimana sih nih sekarang kita pengen membantu orang gitu. Kita trying to make impact to society. Tapi how to make sure kita tuh juga be happy, karena kan running a business dengan other thing ya, being a mom lah, apalah ngurusin yang lain-lain. Kadang itu juga jadinya draining kita juga gitu ya. And kita juga nggak happy. Kayak do you have ever feel like that, and what do you do gitu ketika ada momen that yang lelah ya Bo? Iya gitu betul, ya pasti sih. Pasti banget gitu ya. Dan I guess maksudnya kayak being in a community gitu. Jadi kayak misalnya yang itu I guess juga one of the reason kenapa Salon Woman ada kan. Karena you know the journey of entrepreneurship itu it's not always beauty and sunshine gitu kan. Jadi for me I guess it's very important to have like a circle of people yang know your passion, know your struggle, and actually willing to help you out gitu when you need them. Jadi mentor, be it kayak misalnya pasangan kita atau our families, tapi orang-orang yang bisa kayak dengerin kita tanpa ngejudge kita. I guess that's very important. Jadi do reach out for help, it's very okay. Kadang-kadang kita ngerasa kayak as a founder or CEO we have to know everything. 100%. Padahal nggak tahu juga. Oh my god, itu sebenarnya salah satu my biggest misconception about being a leader is that you need to know everything. And kayaknya for the first few years, gila, itu mah parah. We always thought that we needed to know everything and cannot be vulnerable gitu kan. Karena kalau misalnya kita vulnerable, kita mungkin we admit that we don't know, then maybe people won't respect us, or maybe people nggak dengerin kita gitu. Tapi sebenarnya the more you reach out for help, the more you're open, and the more you're saying, I don't know, let's do this together. Actually, it spreads out the ownership juga, and also we're driving the company forward together. Gitu. Okay. Mau tahu dong kalau reach out to help tuh pada kemana? Kayak Amin kalau gue I go to you. Terus habis itu bolak-balik.
Terus kalau lagi dua-duanya drowning gitu. This is a solo founder. I know, ini makanya who you go to gitu loh. Lagi drowning. I feel like maksudnya we do have our spouses juga, tapi sometimes it's different juga ya. I mean the support that we get from our spouse itu different kind of support lah gitu loh ya. Kayak I wouldn't be able to juggle kerjaan, multiple kerjaan, punya anak tanpa the support of spouse juga. With family juga gitu. From my parents ada supportnya, tapi it's different juga. So I feel like having the right business partner ini bukan manas-manasin. Ini tadi saya belum mau nyari. Ini tapi maksudnya having a right business partner, I can lean on kayak and be vulnerable sama dia gitu loh. Nah kalau lu tuh gimana? Jadi maybe I'm lucky enough. I consider myself lucky karena sebenarnya my partner, fiancé aku sekarang tuh juga actually running business sama aku. Jadi also my business partner. I know kayak this is kayak two different paths. Ada yang kayak pokoknya keluarga, kerjaan gitu kan. Tapi it happens aku sama Timothy namanya, kita jalanin bisnis bareng. Jadi yang kayak Haloka ini. Sebenarnya yang aku ada F&B business, coffee shop juga di Jogja namanya Melipir. Nah, tapi it also happens dia tuh juga into branding. Jadi I can talk to him, dia juga bisa lihat deh campaign ini seru. Jadi dan dia orang yang benar-benar bisa kayak enggak sih jelek kan gitu. Kasih feedback, the real feedback kan banget. Kalau my gitu team kan kayak oke juga kok Kak gitu. Boleh. Enggak sih, parah sih website lo harus ganti sih gitu. Jadi kayak very brutally honest, which I also need. It's very important. Tapi other than that, mungkin I reach out to different people for different topics gitu kali ya. Jadi misalnya kayak ada nih kalau lagi ngebahas tentang struktur organisasi. Karena growing a team awal-awal itu struktur organisasi kan agak bingung ya. Kayak ini divisi mana yang mau di grow, kayak aku harus bayar berapa untuk gaji mereka, caranya invest this much on people kayak gitu-gitu. Ada emang yang ngerti lebih ke organizational, terus ada yang kayak ada yang arahnya tuh juga attack gitu. Jadi educational tech. Jadi kadang-kadang di situ update tentang kayaknya sekarang kalau misalnya full live webinar agak susah ya, soalnya orang-orang udah balik ke kantor. Jadi kita update tentang tren kayak gitu-gitu. Ada yang emang kayak untuk seek for comfort aja. Jadi yang aku tahu kalau aku ke dia bakal support me. Biasa my girls my best friends itu kayak enggak lah gila lu gini. Jadi kayak tergantung mau yang mana, and then I go seek them out gitu sih. Jadi bukan lebih ke satu orang tapi lebih ke banyak. So you have like a network sebenarnya of a support system sebenarnya. Yes. Ya itu penting banget sih. Penting banget. Tapi I think even before you create that support system, let's take it back. Ada orang yang sebenarnya they just want to internalize and nggak mau minta bantuan gitu. So let's talk about sebenarnya pros and cons of not reaching out for help. Like what could happen if you didn't reach out for help? Itu bukan ke gue ya pertanyaan. Mikir juga boleh nggak? Boleh bantuin mikir? Boleh banget. Terus aku tuh gimana ya? Nggak tahu. You would just go crazy sih. Gue nggak bisa. Soalnya I'm the type of person yang harus kayak my therapy adalah dikeluarin. Exactly. Gitu. Itu kalau gue. Kalau lo? Nggak tahu lo kayaknya dulu ada momen lo internalize. Yeah, I would internalize and then I ended up going crazy. I would internalize and think that I could solve it, tapi get overwhelmed, get burnt out, and then the product of it happen to affect other parts of my life sebenarnya. Sekarang kita juga harus mengenal diri untuk tahu batasnya sampai kapan nih gitu. You know, like we can push ourselves and take ourselves to a certain level, tapi we know that when we get to that place, we need to start reaching out for help gitu. So knowing yourself is very important juga kan. Betul. Sebenarnya I also do some journaling sih. Jadi journaling mungkin itu first stepnya kali ya sebelum reaching out to people, karena kan sometimes butuh untuk di-clarify juga sama diri sendiri kayak sebenarnya gue bingungnya di mana gitu. As simple as kayak apakah misalnya ada project nih gitu ya, terus kayak waktu ngerjain kok rasanya uncomfortable ya, tapi kan either apakah nggak emang project yang nggak sesuai sama value kita, atau do I feel like I'm challenged gitu. It's also not comfortable kan, tapi clarifying that itu biasanya butuh untuk understanding sama diri sendiri. Ini apa gue nggak mau kelihatan bodoh, jadi kayak rasanya nggak mau ambil proyek ini kan. We tend to take things yang kita udah expert in gitu kan. Betul. Wait, I wanna like stop and zoom in on that topic. Where like sebenarnya nih kalau misalnya kita uncomfortable atau our gut is telling us no, itu sebenarnya bukan berarti we don't move forward, right? Sebenarnya it's that anxiety mungkin juga bisa
us venturing out into the unknown or out of our comfort zone. Yes. So it's okay actually to be feeling that way. Yeah. Right? Yes. 100%. 100%. Yes. I needed to just like emphasize, underline. Yes, agree. Yeah. Karena you can nggak bisa grow juga ya kalau you're always be in your comfort zone gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi going through that, that's when you need to reach out for your support. Mungkin not help, tapi just for bukan validation juga, tapi kayak like just that push, little push gitu. You're good. Yeah. I'm here if you need me. Gitu. Yeah. Dan yang tadi sih sebenarnya sometimes kita terbantu karena yang tadi gitu. Sometimes susah bedain ini tuh is my ego being challenged or is it my vision or my value gitu yang being compromised. Kalau di second one kan definitely kayak ya nggak usah lah kalau value kita. Tapi kalau misalnya okay, it's just my ego, I don't wanna do this karena mungkin ngerasa bodoh, ngerasa kayak being looked down gitu, people think little of me, then probably that's the right thing to do. Yes, 100%. Okay. Oh my God, I want to like this is so important to like remember. I'm learning gitu. Because I feel like I still do that gitu. A lot of time kayak I cannot differentiate juga gitu. Ini ego atau kayak emang enggak aja, emang jangan gitu, that uncomfortable. And there are times yang I tend to walk away, udahlah nggak mau ngapain, it's not worth it kayak gitu gitu loh. Tapi ya gimana ya, harusnya kan nggak bisa kayak gitu terus gitu. You can never grow juga gitu just because you're being put on a uncomfortable spot gitu. Which affects your ego. So kita juga kalau misalnya harus mendorong diri to go push me lah. Kalau nggak gitu deh, can you just push I push you, you push me. We go through the uncomfortable tunnel and reach a different threshold. Iya. That's why kayaknya butuh banget tuh kayak having people yang benar-benar bisa look at you, yang understand you lah gitu loh. Kan bisa juga kayak you jangan gini lah gitu loh maksudnya. Karena kadang-kadang you cannot answer it yourself gitu. At least kalau gue ya gitu loh. Kadang-kadang ngomong kayak trying to justify what I'm feeling, tapi when other people kayak enggak sih, ini lo tuh salah lagi mikirnya kayak gini, you need to do it because this is good for you, bla 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 bla. I think it's a good push juga gitu lah, and support for that. Okay. I've learned a lot. Huh? I've learned a lot. Kayak bener banget. Ini banyak ya, kayak quotes dari Steph yang bakal menjadi ini. Akan bisa di cut and put on the reels. Put on the reels. Itu penting banget. Ini makanya buat MTFers, kalau yang lagi merasa down, lagi merasa anxious. First, what you do, just ask for help. Call us. Ada link di bawah. Gitu loh. DM stuff. DM boleh juga. Boleh. Especially if you need social media, personal branding, help on your business, definitely her business will solve all of your issues. Terus jangan malu to ask for help. Tuh kayak benar-benar be open gitu loh. Karena what you asking for help bukan menjadi kelemahan ya gitu loh. It's a maturity. Yes, true. Any like closing topics or any closing comments about asking for help ya? Yeah, asking for help, or like maybe if you look behind gitu, like when you hesitated to ask for help, but when you did, terus ternyata itu keuntungan besar banget. Okay. Mungkin ini yang keinget di aku gitu sih. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi ngerasa takut gitu untuk ask for help, maybe remember bahwa apapun yang sebenarnya kita punya up until this day, itu tuh juga because the help of others. Wow. So true. You're so wise. Ini beneran gak peres, asli. So wise. Karena mungkin kalau misalnya kayak kan kita juga di attack gitu ya. Kadang-kadang mungkin modul yang kita bikin atau apa yang kita lakuin itu tuh mungkin inspire others. Udah gitu others also use it for their personal matter gitu ya. Kadang-kadang kan mungkin kita waktu bikin kayak ngerasa lah itu kan kayaknya materi saya deh gitu. Tapi when you think about it, sometimes aku gitu, I also learn about that material itu kan juga dari kuliah, dari my previous Iya, nggak mungkin tiba-tiba bangun tidur dapat itu sendiri. Jadi kayak nggak apa-apa banget ask for help gitu, karena by the end of the day, everything that we are now itu juga the help of others, the help of our family, the help of our friends that shape our view gitu. Jadi malah kalau kita nggak ask
help from others, mungkin kita nggak akan kemana-mana. Iya, betul. Don't be afraid to just stand up, raise your hand, and ask. Ya. Dan ini balikannya juga, kalau ada orang minta bantuan ya jangan pelit ilmu betul, juga, jangan betul, pelit. Betul. Kayak takut kan soalnya juga banyak nih, misalnya diminta bantuan, nggak mau, ntar dia lebih jago, ntar dia lebih pinter gitu. Just like you said itu tadi gitu loh. Kalau itu bermanfaat ya emang semua ilmu yang semua whatever we have is because of the helps of others juga gitu. Yes, exactly. Oke. I could go on and on. And pastinya kita bakalan ganggu Hani lagi. Terus. Please do. And please gangguin kita gitu. Sure. Gangguin. Okay. Thank you for tuning in untuk para MTFers. Thank you untuk Hani juga udah datang ke acara podcast kita kali ini. Seru banget nih. Sayangnya waktunya hanya sekian aja. Jadinya kita kalau ada pertanyaan dan lain-lain itu bisa ke stellarwoman.id, ke Instagram kita, DM. Terus bisa follow Stephanie juga @halohani, ya, halo HANIE. Terus juga jangan lupa follow L'Oreal Instagramnya @getthelookid. Okay, stay tuned for more episodes. Bye jutaan Jutaan pendengar. Bye. 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 Thank you so much.